Yes. Panalo tayo, boy. Ala. So, guys, saan yung settings? Comment down below. Hindi. Bantayan mo nga dito. Baka may chat. Habang nag-ano ka dyan, mag-operate ka. So, guys, nakita niyo na ba? Ayun. Dito hati. Hindi naman dito. Ano kayang gagawin natin? Guys, comment down below. Ano kayang gagawin natin, guys? Guys, may nakikita pa kayong laro? Pa, guys. Subscribe. Guys, subscribe na kayo, guys. Sulat na ngayon tayo, guys. Ang susulatin natin ngayon ay, guys, ganyan talaga yan. Sorry. Kung ayaw nyo, sulat ko. Burahin nyo na lang. Ganyan, guys. Guys, sorry guys, ganito lang drawing ko kasi. Tapos black naman. Pag black, guys, iba dapat color wheel. Color value. Black yan, guys, dapat yan, guys, subscribe. May sama. Guys, ano na ngayon ang lalaroin natin? Teka, guys, may naalala ba kayo?
Eto guys. Tignan natin kung hard talaga to. Tignan lang natin ah. Ay, lagboy. Teka boy. Oh my! Uy! Nakaano tayo dun ah. Ito kasi boy oh. Oh! Guys! Mahirap to guys oh. Teka guys. Hold on. Hold on. I'm on my way. Teka. Lakasan natin. Volume. Ayan guys oh. Oh my! Muntik na yun guys. Guys, paano yun? Oh my! Oh, ganun lang pala guys eh. Oh! Wait. Guys. What? Wah. Ano yan? Guys. Di tayo guys magpapatalo guys. Kasi itong isa pang laptop na to eh. Guys, ba't ayaw? Teka. Hindi pa itong music. Bawal guys. Mama. Oh, dito na. Diyan oh. Dito. Ako nakabit? Kasi ko na ako. May mga ano dyan eh. Hindi mo kaya. Ako dyan. Ayan.
yung malaki. Nagano ko eh. Kita mo ba? Kapangyarihan ng mama mo. Ganyanin kita. Ganyanin kita. Oh. Kayo ka sa akin. Kahit si pala na mga sa pwede. Type C. Ano ka, baby? Yung may ano? Dito mo yan. Kasi pag nalaglag yan, hindi matibay yan. Mama, Kaya ka na agad. Pag kasi biglas, pwede na lang yan.